लग रहा है सर? कैसा लग रहा है आपको? गुड। वेरी गुड। जॉब रिलैक्स, जॉब नाइस, इजी। ब्रीथिंग आप छोड़िए, रिलैक्स हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आराम से रिलैक्स रिलैक्स, जॉब नाइस, इजी, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और रिलैक्स आराम से, जॉब नाइस। अच्छे, कैसा लग रहा है आपको? गुड। रिलैक्स, आगे, स्टॉप।